TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। दुनिया भर में अक्सर अजीब व गरीब खबरें हमें वर्ता हैरत में डाल देती हैं। इसी तरह की एक खबर कनाडा में सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने तलाक के बाद साबका बीवी को रकम देने के बजाय तकरीबन $7.5 लाख अमरीकी डॉलर जला दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 55 साला ब्रोस में कोनोवेल मेयर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने अदालत में जज को बताया कि उन्होंने 6 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 25 दफ़ा में 10 लाख कैनेडियन डॉलर्स तकरीबन 7,50,000 अमरीकी डॉलर्स निकाले और उनको 2 हिस्सों में जला दिया। उनका कहना था कि पहली बार उन्होंने 7,34,000 कैनेडियन डॉलर्स 23 सितंबर को, जबकि बकिया 2,96,000 डॉलर्स 15 दिसंबर को जलाए। केस की समाअत के दौरान कनाडा की सुपीरियर कोर्ट के जज क्यून फिलिप्स ने मुल्जिम से इस्तफसार किया कि आपने बताया कि आपने पैसों को बर्बाद किया, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने उनके साथ क्या किया? जिस पर ब्रोस ने जवाब दिया कि मैंने उन्हें जला दिया। मुल्जिम ने मजीद कहा था कि अमूमन मैं ऐसा इंसान नहीं जो ऐसी हरकत करे और ना ही मैं बहुत ज़्यादा मादा परस्त इंसान हूँ। मैं हमेशा ही किफ़ायतशार रहा हूँ और इसी वजह से मैंने 31 साल तक अपना कारोबार किया। जिस पर जज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि तुमने जो कुछ सोच समझ कर किया है वो सरासर तुम्हारे बच्चों के मुफाद के खिलाफ है। बाद असां जज ने ब्रोस को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 30 रोज के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया और साथ ही अपने सरमाए अदालत के सामने जाहिर न करने पर साबिक अहलिया को यौमिया 2,000 कैनेडियन डॉलर्स देने का भी हुक्म दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैंसास सिटी चीफ की जानिब से खेलते हुए सुपर बॉल टूर्नामेंट में फतह हासिल करने वाले कैनेडियन खिलाड़ी लॉरेंट टार्डेफ अपनी आबाई शहर मॉन्ट्रियल पहुंच गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शायकीन ने सुपर बॉल इवेंट के फातेह लॉरेंट टार्डीफ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मॉन्ट्रियल मेयर विलरी प्लांटे ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके मद्दाहों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि शानदार इस्तकबाल दर हकीकत मेरे लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के दौरान वो अपनी तवज्जो रिफाई फाउंडेशन पर देंगे, जो तलबा को खेलों के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों के हुसूल पर तवज्जो देने की तरगीब देती है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि अपना शौक ढूंढो, बड़े ख्वाब देखो और बड़ा सोचने में शर्म महसूस न करो और अपना वसी विजन रखो। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं ये पैगाम बच्चों तक पहुंचा सकता हूं तो ये समझूं कि मेरा मिशन मुकम्मल हो गया। मैं अपनी फतुहात के लिए मद्दाहों के ताउन पर तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल की रिहायशी ट्यूनिस निजात फिल्म मेकर मरियम जोबैर मुमकिन तौर पर ऑस्कर अवार्ड की फातेह हो सकती है। उनकी बनाई गई मुख्तसर दौरानिया की फिल्म इख्वान को 92वीं एकेडमी अवार्ड के लिए बराह रास्त एक्शन शॉर्ट फिल्म के जुमरे में नामजद कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल की रिहायशी ट्यूनिस निजात फिल्म मेकर मरियम जोबैर अपने प्रोड्यूसर के हमरा एकेडमी अवार्ड की तकरीब में शरीक होंगी, जहां दीगर नामजद फिल्म मेकर भी मौजूद होंगे। उनकी फिल्म इख्वान में एक ट्यूनिस के चरवाहे की कहानी सुनाई गई है, जो अपने बड़े बेटे की शाम से वतन वापसी पर खानदानी वफादारी और उसूलों के माबैन फंस कर रह जाता है। जोबैर ने कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी के मेल ह्यूपेपेन हाई स्कूल ऑफ सिनेमा से ग्रेजुएशन किया है और वो गुज़िश्ता 11 सालों में मॉन्ट्रियल में मुकीम है। इख्वान को सैंडेनस और TIFF में मुंतखब किया गया, जहां उन्होंने कनाडा की बेहतरीन शॉर्ट फिल्म जीतने के साथ साथ 48 ममालिक में 60 से ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के सूबे ओंटारियो में असाजा की तमाम मरकजी तालीमी यूनियनों ने इस हफ्ते हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद तवक्को है कि रवा हफ्ते ओंटारियो के तमाम स्कूलों में तालीम और तदरीस का निज़ाम मुअत्तल रहेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में असाजा की तमाम मरकजी तालीमी यूनियनों के हड़ताल के बाद सूबे के तमाम स्कूल अमलन बंद हो जाएंगे। असाजा की जानिब से की जाने वाली इन सिलसिलावार हड़तालों का मामला अगर तूल पकड़ता है तो इन हड़तालों के स्कूलों से मुंसलिक दीगर कारोबार पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। इस हड़ताल के नतीजे में तमाम पब्लिक स्कूल, पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल और फ्रेंच स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी तरफ ओंटारियो इंग्लिश कैथोलिक असासा एसोसिएशन ने इस हफ्ते किसी हड़ताल के मंसूबे का ऐलान नहीं किया है, जिसके नतीजे में इन हड़तालों से अंग्रेजी कैथोलिक स्कूलों के तलबा मुतासिर नहीं होंगे और इन स्कूलों में तालीम और तदरीस का अमल जारी रहेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। शाम की मरकजी शारा के तसल्लुत के लिए इत्तेहादी अफवाज और दाइश जंजुओं के दरमियान झड़प में 20 शहरी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
عالمی خبررساں ادارے کے مطابق شام کی حلب کو دمشق اور اردن کی سرحد سے ملانے والی مرکزی شاہراہ M5 سے عسکریت پسندوں کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے اتحادی افواج نے فضائی کارروائی کی، جس کے دوران انہیں داعش جنگجوؤں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا رہا۔ فضائی بمباری کی زرد میں آ کر بچوں سمیت 20 شہری لقمہ اجل بن گئے، جبکہ درجن سے زائد زخمی ہیں۔ کامیاب فضائی کارروائی کے بعد بشار الاسد حکومت نے مرکزی شاہراہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس طرح جنگ کے آخری میدان حلب کا ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں داعش کے آخری ٹھکانے ادلب میں دسمبر سے جاری فضائی کارروائی میں 300 شہری ہلاک ہوئے اور 5 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، جبکہ 6 سال سے جاری جنگ کے باعث بھوک اور افلاس نے ملک میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ انفراسٹرکچر تباہ اور لاکھوں افراد پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ امریکی ریاست جارجیا میں ایک چھوٹا جیٹ طیارہ پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست جارجیا کی کاؤنٹی گورڈن میں ایک چھوٹے جیٹ طیارے کا پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارے کا ملبہ جنگل سے مل گیا، جس میں سے 4 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ قبل ازیں کئی گھنٹے جاری رہنے والے سرچ آپریشن کو موسم کی خرابی کے باعث معطل کر دیا گیا تھا۔ ملبے سے نکالی گئی 4 لاشوں میں سے ایک خاتون کی لاش بھی ہے۔ طیارے نے فلکن فلیٹ سے نیشوول کے ایئرپورٹ جان سی تیون کے لیے اڑان بھری تھی۔ فیڈرل ایوی ایشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جیٹ طیارے نے جس وقت اڑان بھری اس وقت موسم شدید خراب تھا۔ دھند اور فوگ کے باعث حد نگاہ نہایت کم تھی، جس کے باعث ممکن ہے جیٹ طیارہ کسی درخت سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا ہو۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی، جو 2002 میں سارس وبا سے ہونے والی ریکارڈ ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سارس وبا سے ہونے والی ریکارڈ ہلاکتوں سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 803 ہیں، جبکہ 2003 میں تباہی مچانے والے سارس وائرس سے دنیا بھر میں 774 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت کا دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں استحکام دیکھا گیا ہے، جو خوش آئند بات ہے، تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ چینی سائنسدانوں کے علاوہ دنیا بھر کے سائنسدان منہ زور وائرس کی روک تھام کے لیے دن رات تحقیق میں مصروف ہیں۔ کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ چین کے شہر ووہان سے ہوتا ہوا 2 درجن سے زائد ممالک تک جا پہنچا ہے اور پہلی ہلاکت ہانگ کانگ میں ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے متعلق سب سے پہلے دنیا کو خبردار کرنے والے چینی ماہر امراض چشم بھی اس وائرس کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ادھر کرونا وائرس کے حوالے سے کئی افواہیں بھی زیر گردش ہیں، جس پر چینی حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف وائرس اور مرض کا سامنا ہی نہیں بلکہ افواہوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب چینی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وائرس چمگادڑ سے نہیں بلکہ ممالیہ جانور پینگوئن سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔